देखु आम मंदिर पहुँची गलु देखु आम मंदिर पाहाच पाखापाखि गलु एवं आम गाड़ी रखदे जगह बहुत बढ़िया लगुच प्लेसटा मंदिर आमर भी कलर फलर भी टे छाड़ी आनी ये देखो भाई सामने पहाड़ केते सुंदर व्यू लगुच पूरा जबरदस्त लुक भाई मैंने केमी अच्छा सब भल अच्छा तो मुझे जगन स्वागत करुँ एक नुआ ब्लॉग रे भाई मैंने आज मु सकाल सकाल उठी पड़ी आज जीवा आम गड़ मधुपुर टाइम एवं 7टा है चलतु आज जीवा सेठिकार जगह रिव्यू देखा बहुत बढ़िया प्लेस जगह सेठी भाई मैंने जे जाइछन से ही जानिछन सेठी थरे गला परे माने इच्छा हबनी आसीबा बहुत बढ़िया जगह सेठी आमर फिल्म भी शूटिंग होता जगह हाथ पगा पागल कर तू बहुत सारा माने वीडियो फिल्म शूटिंग भी होती बहुत बढ़िया जगह ठाकुर स्थान भी सेटा जगन्नाथ मंदिर भी अच्छी चलतु आम जीवा बाटर गला बेले भाई मान सब कथबार्ता हो जगह पर भी पहुँचला भिडियो देखा मो भिडियो भाई मैंने फास्ट लास्ट पर्यंत देखु जदि भिडियो भल लगे लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करदे भाई मैंने मुझे सत कहूँ भिडियो फास्ट लास्ट पर्यंत देखो जब मजा न लगे मत कह चलतु मुझे बाहर जाऊँगी बाटर गला बेले कथा हाँ मुझे घर बाहरी आसी आज मुझे गड़ मधुपुर चलतु आज गड़ मधुपुर जगह देखा रिव्यू देखा से जगह बहुत बढ़िया मुझे केवे जाइनी से जगह उपरू आज फास्ट टाइम जाऊँगी चलतु गला देखा से जगह कौ भाया कौन केमी आज मुझे गड़ मधुपुर से जगह हाथ पड़ा फिल्म भी शूटिंग होती पागल कर तू फिल्म भी शूटिंग होती से जगह रिव्यू बहुत बढ़िया पूरा पहाड़ सेक्शन से जगह अच्छी आमर पूरा बहुत बढ़िया देखापी मुझे बाटर जाऊँगी आमर जदि भी गड़ मधुपुर जाती आमर डुबुरी छक देकी जेनापुर बाटे भी जापरें जदि भी आपण मैंने बाट भी न पाइबे मैप्रे भी भाई मैंने देखिए आसपारे जगह उपरू कि जगह भाई देखा बेले कि भारी बढ़िया जगह एमितिया जगह मैंने देखियो मैंने मन खुशी हो पूरा ओ भाई थार कौन लगुच भाई देखु थार पूरा रोड थुआ पूरा बाघ भाया देखा ओ भाई जहाँ कहतु ना कहीं थार लुकटा भाई कहीं दे पारे थार थार जिते जगह थार माने थार तार लुकटा माने पूरा जबरदस्त माने एत सुंदर लगुच जे माने विश्वास करें भाई थार देखला माने पूरा पागल जिते जगह भाई थार मान थार देखु भाई मुझे अधा अध बाट पहुँची आसली आमर कि बाट अच्छी गड़ मधुपुर आज बाटर एवं जाऊँगी आज पागटा भी भारी बहुत बढ़िया लगुच मौसुमी पागटा दे सकाल सकाल बाहरी आसना ए ठीक टाइम भी पाखापाखि हो गला मुझे बाटर जाऊँगी आउ कि बाट रहा देखु मुझे पहुँची आसली जगार जगार रिव्यूटा भाई मैंने देखु कौ भाया लगुच आपने देखिले भी विश्वास करेंगे जगहटा कौ भाया लगुच गछ पच पत्र देखु कौ भाया मान जगह लगुच आम भी अल्प बाट पाखापाखि अल्प बाट रहा गड़ मधुपुर देखु ये जो पहाड़ देखा सामने से पहाड़ सामने मंदिर आमर दी साइड व्यू भी बहुत बढ़िया गछ लगी पूरा माने गोटे प्लेसटा बहुत बढ़िया लगुच आम गड़ मधुपुर प्लेसटा देखापी भाई मैंने बहुत सुंदर देखापी देखु आगर जो पहाड़ देखा से पहाड़ तले मंदिर आम ए पाखापाखि ये भी दुकान बजार सब पड़ी आज दुकान फान सब बंद अच्छी ये देखु घर भी अच्छी लोक मैंने भी ये घर द्वार कर रही भाई मैंने भी सब ठिया घर द्वार भी ये अच्छी देखु आम मंदिर पहुँची गलु देखु आम मंदिर पाहाच पाखापाखि गलु एवं आम गाड़ी रखदे गाड़ी रखदेकी आम उपरକୁ ଯିବା ये भाई आम मैंने सब जोता बोता ओल्हे देकी आम मैंने पाहाच चढ़ी जा आम कैमेरा मैन उपरକୁ पलैले वीडियो शूटिंग करेंगे देखु एवं आम जोता ओल्हे दवा आम कैमेरा मैन आगू गले किंतु जगहटा किंतु भाई बहुत बढ़िया रिव्यू माने पूरा एक नंबर रिव्यू आसुचे जगह एबे गेट खोलिकी भितर को जीवा आज कौन गेट ताला फाला पड़ी ना कौन ना ताला खोला अच्छे आज गेट हाँ गेट एवं खोला है चलते भितर को जीवा भितर को जीवा देखा चारिकर साइड केमी कौन देखा ये गोरु फोरु भी कौन बंधा घर बढ़िया लगुच मंदिर भितर भी घर अच्छी देखु मंदिर भितर भी घर पहाड़ तले जगह बहुत बढ़िया लगुच प्लेसटा मंदिर आमर भी कलर फलर भी टे छाड़ी आनी ये देखु भाई सामने पहाड़ केते सुंदर व्यू लगुच पूरा जबरदस्त लुक
এইଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ପୁରା ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଜାଗା ଗୋଟେ ଇଏ ନା ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଜାଗା ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି ଏଭଳିଆ ଜାଗା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଜି କ'ଣ ମନ୍ଦିର କବାଟ କ'ଣ ଆଜି ଭାଇ ମାନେ ବନ୍ଦ ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ବୋଧେ କ'ଣ ବାରରେ ବୋଧେ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା କ'ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ଚାରିକର ସାଇଡ୍ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଜି ତ ମନ୍ଦିର କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ପାହାଡ଼ର ଆମ ରିଭ୍ୟୁଟା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ମନ୍ଦିର ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାନେ କିଛି ବି ନାହିଁ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସେଗୁଡ଼ା ବି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଟ ବି ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଭିୟୁଟା ଆସୁଛି ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁଟା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗା ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଜାଗା ଇଏ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁଟା ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ଦିନର ହେଲାଣି କଲର୍ ବି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି କଲର୍ ଫଲର୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ପୂଜା ବି ଚାଲୁଛି ଡେଲି। ଏଇ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଟିକେ କଲର୍ ଫଲର୍ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଦିଆ ହେଇନି ଆଉ। ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଚାଲୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ବି ବାଟ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ବି ଯାଇନୁ ସିଧା ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖା ଅଛି। ଆଗରେ ବି ସାମ୍ନାରେ ବି ଘର ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭିୟୁଟା ଆଉ ଗଛ ପତ୍ର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭିୟୁ। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଜାଗା ଇଏ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପାହାଡ଼ ଅଛି ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଜାଗା ମାନେ ପୁରା ଭାଇ ଏକ ନମ୍ବର ଜାଗା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ରିଭ୍ୟୁଟା। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ବି ଆମର ଘର ବି ଅଛି। ଏପଟେ ଆମର ଗଛ ପତ୍ର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଆମର ମନ୍ଦିର ରିଭ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ବି ଆମର ଗଛ ପତ୍ର ବି ଅଛି ଲୋକମାନେ ବି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଭାଇମାନେ ବୁଲିବା ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମନ ବି ଛାଡ଼ିବନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଭାଇ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯିବେ ତାପରେ କହିବେ ଜାଗା ପ୍ଲେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ପୁରା ଶାନ୍ତିଶିଷ୍ଟ ଜାଗା ପୁରା ଆରାମସେ ଯିବେ ବୁଲିବେ। ଆହୁରି ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି ନେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗା ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସବୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ପଟେ। ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛପତ୍ର ବି ଲାଗିଛି କଦଳୀ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କବାଟ ବି ଆମର ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ରିଭ୍ୟୁଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।